ब्लॅक मार्केट पाठीमागं आणि लाईट कलर. ही नाव आहेत ऑप्शन. आता मार्किंग नाव आहे कटिंग. मार्किंग यानी बस लाईन रखी होता है. Bueno, es silver powder. Five, Aadhaar card, 5 number. One sunflower. That's some balls on. لازم هنا شركة هيد كده هيد شركة
head video. طبعا مثل ما انتم شايفين انتهينا من عمل الكاتنج بورد، وان شاء الله نلتقي في فيديو ثاني. اترككم مع الصور، وكان معكم صالح المرشد من وكالة أركان التصميم للدعاية والإعلان. دمتم في رعاية الله. إذا عجبكم المقطع اشتراك وإعجاب. شكرا لكم.